Okay, good morning, everyone. Good Good morning, morning, sir. sir. Okay, how are you today? Are you fine now? Yes, sir. We are good. Okay, How about good. you? I'm fine too. Okay, great. So before we start our lesson today, I want to we are prior with first. Okay, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Okay, thank you. So everyone, for today's lessons, we are going to learn about or we are discuss about exploring narrative text. Okay, what is narrative text? So a narrative text is an imaginative story or fiction or a real life account told to entertain, educate, or share experiences. It is typically structured in chronological order where events are tied logically over a progression of time. Jadi naratif teks itu adalah sebuah cerita imajinasi atau fiksi dalam atau kehidupan nyata yang digunakan untuk entertain, untuk mengedukasi dan membagi pengalaman. Jadi itulah naratif teks. Okay, so the social function of stories, the number one is to entertain, like to amuse, captivate, and satisfy readers through an engaging, emotional, fantastic, or adventure-filled plot full of unexpected twists. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk entertain, untuk menghibur. Jadi bagaimana teks naratif itu dibuat agar pembaca itu ketika membaca naratif teks yang kita kasih, mereka merasa terhibur. Kemudian yang kedua yaitu to teach values dan to convey a hidden moral lessons, advice, or wisdom that can guide readers through the trials and development of the main characters. Jadi yang kedua adalah mengajarkan tentang nilai, yaitu bagaimana menyampaikan sebuah eh, pesan moral yang tersembunyi atau nasihat ataupun kebijaksanaan yang bisa readers temukan dalam suatu cerita naratif. Kemudian yang ketiga yaitu to share culture. Yang ketiga adalah bagaimana kita membagikan budaya. To preserve and pass down cultural values, regional folklore, historical narratives, and traditional belief systems to future generation. Jadi yang kedua ini adalah bagaimana kita melestarikan atau menurunkan tentang nilai budaya melalui naratif teks. Jadi itulah salah satu dari fungsi daripada story, fungsi daripada cerita yang dalam hal ini bisa disampaikan menggunakan naratif teks. Okay, for the next, the generic structure flow. Jadi di sini ada struktur umumnya atau alur struktur umumnya. Yang pertama itu dalam teks naratif, yang pertama ada orientation atau the introduction of main character, setting, and the background time, like when and place where of the story. Jadi yang pertama itu ada namanya pengenalan atau pengantar atau introduction daripada karakter-karakter utama dalam sebuah cerita. Kemudian the next is complication, the rise of problems or crises that the main characters must face, escalating towards a peak climax. Jadi yang kedua adalah namanya komplikasi atau complication. Jadi di mana di komplikasi ini apa namanya masalahnya itu muncul atau konfliknya itu muncul. Itu di complication. Jadi ketika nanti ada contoh, ketika dalam sebuah cerita itu ada problem muncul atau konflik muncul, itu yang namanya complication. For the next is resolution. Resolution yaitu the resolving of problems
leading to a declination of tension and bringing either a happy or sad ending. Jadi di resolution ini adalah bagaimana menjawab ulang tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi. Disinilah permasalahan-permasalahan itu diselesaikan. Kemudian yang the next is reorientation. An optimal closing remark contain moral advice, writer summary or final state of characters. Ya, jadi reorientationnya adalah kita bisa katakan penutup yang berisi pesan moral atau ya pesan moral. Ada kemudian kesimpulan penulis atau statement akhir daripada para karakter. Okay, the next structure details the beginning. Orientation. Ada orientasi, misalnya this opening parts crucial steps sets up the stage for the entire narrative. The writer introduces his characters and sequel settings so that readers feel connected to the plot, context, or event. Nah, like contohnya misalnya who are the main supporting characters, where is the story taking place, and when did the events occur or typical long ago. Misalnya di sini ada contoh, was about time in small village near the beach, there lived a poor young boy named Malin Kunang with his loving mother. Nah, di orientation ini misalnya contohnya di sini ada siapa, di sini adalah Malin Kunang dan di mana terjadinya yaitu in village near the beach. Kemudian when, kapan terjadinya? Ini di masa lampau. Or once upon a time. Kemudian the next is complication, developing conflict atau mengembangkan konflik. The problem is interest here. Without a complication, a narrative story becomes flawed and fails to capture readers' attention. This struggle can manifest in multiple dimensions. Kemudian dari complication atau developing konflik ini ada tiga, yaitu physical conflict, social conflict, and internal conflict. Jadi ada konflik fisik, kemudian konflik sosial, kemudian ada juga konflik internasional atau personal. Misalnya, years later, Malin returned as a rich merchant. When his mother ran to hug him, Malin was ashamed of her poor look and denied her. Nah, itulah contoh daripada complication. Di sini terjadinya konflik itu muncul ketika si Malin Kunang ini tidak mau memeluk ibunya atau menghindar ketika ibunya melari ke dia untuk memeluknya. Nah, disinilah muncul masalahnya. And the next is resolution. Nah, ada namanya solving conflict. Bagaimana mengatasi permasalahan. At this point, the climax drops as the main conflict is resolved. The characters find a way out of the critical situation, yielding a final outcome that wraps up the primary question the plot. Nah, seperti di sini misalnya di solving konfliknya ada happy ending, sad ending, atau open ending. Kemudian the next reorientation or coda atau moral value concluding remark. Jadi ini adalah kesimpulan akhir. Nah, di sini misalnya contohnya di sini from Alice tragedy we learn that we must always respect and love our parents no matter how rich or successful we become in life. Nah, inilah daripada kesimpulan penulis atau pesan moral yang dapat kita ambil dari sebuah cerita. Kemudian ada language features of narrative. Jadi ada fitur bahasanya. Yang pertama itu ada past tense. Jadi menggunakan past tense. Kemudian adverbs of time atau conjunction. Ada keterangan waktu atau konjungsi. Kemudian ada specific or individual karakter. Dan ada specific karakter. Kemudian ada action verb. Jadi di sini ada juga yang namanya action verb atau direct speech. Contohnya misalnya di sini ada who are you, ask the beer. Ini yang namanya direct speech. Oke, the next ini kita masuk ke analyzing a sample story. Jadi kita di sini akan menganalisis daripada contoh ini. Misalnya di sini orientasinya dulu. Dari orientasinya di pengenalan. One hot day, an aunt was searching for
some water. After walking around for some time, she came to a crystal clear spring. Nah, ini adalah pengantar daripada sebuah story atau cerita. Kemudian masuklah complication atau di sini masalahnya muncul. To reach the spring, she had to climb up the plate of grass. While making her, her way up, she slipped. Nah, inilah muncul masalahnya. Bahwa dia slip and fell into the water. Dan jatuh ke air. Nah, kemudian kita lanjut aja ya. Kemudian di resolusi atau um, akhirnya Dan moved towards the leaf and climbed up there. Soon it carried her safely to dry ground. Not long after, a hunter nearby was throwing out his net towards the dove, hoping to trap it. Guessing what he was about to do, the ant quickly beat him on the heel. Feeling the pain, the hunter dropped his net to the flow away safely. Nah, disinilah apa namanya penutupnya atau kesimpulannya. Jadi masalah itu disinilah masalahnya itu selesai. Oke. Nah, di sini kemudian ketika kita menulis sebuah naratif teks, di sini adalah ada step-stepsnya, ada langkah-langkahnya. Jadi bagaimana menulis sebuah tulisan yang koheren, teks naratif yang koheren. Yang pertama itu adalah observe picture squares. Jadi yang pertama kita harus observasi dari gambarnya, kemudian collect key vocabulary, kemudian kita mengumpulkan kosakata kunci atau ya keywordnya gitu. Kemudian yang ketiga membuat outline-nya dan strukturnya. Kemudian yang keempat control your word count. Jadi kita harus dalam menulis kita harus menentukan berapa kata yang akan kita tulis. Oke, everyone. Maybe that's all for today from today's lessons. And now I want you to write. But before that, I want to ask you, apakah kalian sudah mengerti tentang pelajaran hari ini? Paham Kalau ada Bapak, yang sir. ditanyakan, silakan. Good Udah enough, ngerti? sir. Oke, good. Oke, for the next, I want you to writing a task, and I will give you this picture, and your task is you make a sentence, you make a narrative text from or based this picture. Okay, are you ready, guys? Yes, sir. We are Okay, ready. I will give you 10 minutes to do this task. Okay, but before that, I want to membagi kalian menjadi dua kelompok. Jadi kelompok satu terdiri dari Fajar, Anissa Putri, Nisa Sahnia, dan Raffi. Kemudian kelompok dua Puji, Alaya, and then oke, dua orang aja ya kelompok dua. Tadi siapa? Kelompok satu 4 orang ya. Berarti sekarang Anissa pindah ke kelompok dua biar 3-3. Baik, Sir. Oke. Oke, time is up. Ayo yang sudah menulis boleh mempresentasikan atau membacakan. Silakan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, sir. Kelompok Oke. satu saya, ya, sir. Oh, Fajar. Oke, silakan Fajar. Oke, From group one. orientation. For orientation, is one day a thirsty crow flew around the field looking for water. And for complication is then he found a pot under a tree. However, the water was very low, so he could not drink it. Suddenly, he saw some small stones nearby. After that, he picked them up and dropped them into the pot one by one. And for resolution is finally the water
rose to the top. The crow drank the water happily and flew away. He learned that where there is a will, there is a way. 49 words. Oke, Fajar, terima kasih atas jawabannya. Saya kira jawaban dari kelompok kalian sangat lengkap karena kalian di situ sudah breakdown atau kalian sudah memisahkan antara orientation, complication, and resolution. Saya pikir grup satu sangat bagus dalam mengerjakan ini dan saya pikir sudah paham. Oke, selanjutnya kelompok dua, silakan. Ya, thank you, Siapa? sir. Saya, Sir. Oke, Puji, silakan. Dari kelompok saya, yang pertama itu orientasinya. One hot day, a crow become very thirsty while flying in the sky. Complicationnya, then he discovered a pot with a little water inside. Unfortunately, he big could not reach the water. Suddenly, he had an idea. After that, he put many small stones into the pot until the water level became higher. The resolution, at the last, the crow drank the water and felt refreshed. He happily continued his journey. The story teaches us that where there is a will, there is a way. Oke, terima kasih Puji. Kemudian kelompok dua juga sangat bagus juga sama-sama kelompok satu sudah bisa membedakan antara orientation, complication, and resolution. Oke. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Tidak, Oke, Sir. jadi kita hari ini sudah belajar tentang bagaimana itu struktur kebahasaan dalam eh, naratif teks, kemudian bagaimana tentang cara membuat naratif teks. Di sini ada sebuah kata-kata yaitu a great storyteller can make even the simplest journey feel like a grand adventure. Oke. Okay, guys, thank you for today. I think that's all. I think that's enough for today. And mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Oke, Thank terima you, kasih. Sir. Thank you, Thank you, Sir. Sir. Oke. Foto dulu, guys. Close, Min, close. Bentar, tadi kerekam nggak ya?